आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के घुंघरू ग्राम पंचायत क्षेत्र में घोटाले कांड को केंद्रित कर संगठन यासी के कार्यकर्ताओं ने कछार के जिला उपायुक्त को दिया स्मारक लिपि। जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने के किया गया मांग। राज्य के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री पीयूष हजारिका बराक घाटी के दौरे में टीचर चिकित्सा महाविद्यालय के हालात का लिया जायजा। विभिन्न कॉलेज में छात्र छात्राओं के दाखिला न होने पर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा कछार के जिला उपायुक्त को दिया गया स्मारक लिपि। जल्द से जल्द समस्या का समाधान का किया गया मांग। फोरम फॉर सोशल हार्मनी व दूसरे कई संगठन कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन के खिलाफ जिला प्रशासन के सिद्धांत को वापस ले जाने के मांग पर आयोजित किया विक्षोभ कार्यक्रम। आम जनता की होगी परेशानी, कहा कार्यकर्ताओं। करीमगंज जिले में लॉकडाउन को केंद्रित कर इलाके के लोगों में देखी जा रही है थोक की स्थिति। बाजार में हर एक सामग्रियों की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर आम जनता झेल रहे हैं परेशानी। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के घुंघरू ग्राम पंचायत क्षेत्र में संस्कार के नाम पर करोड़ों रुपए गबन किए जाने के आरोप में यासी संगठन के कार्यकर्ताओं ने कछार के जिला उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को एक स्मारक लिपि प्रदान किया। सूत्र के अनुसार सरकारी विभिन्न परियोजना के आधार पर घुंघरू गांव पंचायत क्षेत्र में गांव पंचायत प्रतिनिधि व दूसरे कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी परियोजना के नाम पर गबन किया गया है। एमजी मनरेगा व दूसरे प्रकल्प के आधार पर इलाके के संस्थान कार्यकर्ता तथा गाँव पंचायत के विभिन्न सदस्य व सभापति संपादक के प्रयास से यह गबन किया गया है। आरोप प्रत्यारोप को लेकर इसी छात्र संगठन तथा दूसरे कई कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में यासी संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक स्मारक लिपि प्रदान किया। मुख्यमंत्री द्वारा पूरे राज्य में जीरो टॉलरेंस मुद्दे पर इन दिनों सवालिया निशान लग गया है, क्योंकि घुंघरू गांव पंचायत के साथ साथ बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में करोड़ों रुपए के गबन एमजी मनरेगा व ग्रामीण क्षेत्र के उन्नयन व विकास के मुद्दे को सामने रखकर हड़प किया जा रहा है। आज के यूथ अगेंस्ट सोशल इविल्स अर्थात यासी केंद्रीय कमिटी और शिक्षा विधानसभा कमिटिर पक्ष থেকে আমরা আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে একটি স্মারকলিপি দিয়েছি জেলা অধিপতির মাধ্যমে। ব্যাপারটা হচ্ছে যে 2016তে যে সরকার এসেছিল নেব না দেব না বা জিরো টলারেন্স নিয়ে, আমরা দেখতে পেয়েছি সেই সরকারের অধীনে আজকে শিলচর বিধানসভা কনস্টিটুয়েন্সিতে মেহেরপুরে যেখানে ঘুঙ্গুর জিপি আছে সেই ঘুঙ্গুর জিপিতে যেভাবে স্ক্যান্ডেল করা হয়েছে 2014-15 থেকে আরম্ভ করে 2018-19 পর্যন্ত প্রত্যেক ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে এমজি এনরেগার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা লুট করা হয়েছে। এবং আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন যে একটা হার্ট অফ দ্য টাউন থেকে একটু আগে গিয়ে ঘুঙ্গুর জিপি শিলচর ডেভেলপমেন্ট ব্লকের অধীনে সেখানে আজকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাফিজ করা হয়েছে। এবং আজকে এখানে যারা সাংসদ আছেন বা বিধায়ক আছেন আজকে ওরা কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় দিন কাটাচ্ছে। আমরা এখানে ডাটা সহকারে আমরা আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে লিখেছি বা আমরা দাবি করেছি যে স্পেশাল ভিজিলেন্স টিম পাঠিয়ে এই আমাদের যে অভিযোগগুলো আছে এটা ইনকোয়ারি করানো হোক। যেহেতু সরকার বলেছিল নেব না দেব না এবং জিরো টলারেন্স, তুই সত্যিকারে সর্বানন্দ সরকার এই জিরো টলারেন্সে বিশ্বাস করে বা নেব না দেব নাতে বিশ্বাস করে আমার মনে হয় উনি সিএম ভিজিলেন্স পাঠিয়ে ইনকোয়ারি করাবেন। এখানে কমসে কম 6 থেকে 7টি রাস্তা আছে, ড্রেন আছে যেখানে 1 টাকারও কাজ করা হয়নি আর লক্ষ লক্ষ টাকা হাফিজ করা হয়েছে। আমরা বলেছি এই ইনকোয়ারির আওতায় শিলচরের বিডিওকেও আনতে হবে, যিনি বিডিও ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার, জিপি সেক্রেটারি এবং জিপি প্রেসিডেন্ট। আমরা ইয়াসি থেকে আহ্বান করছি আপনাদের মাধ্যমে সবাইকে, এইরকম অনেক জিপি আছে যেখানে অনেক বড় বড় স্ক্যান্ডেল করা হয়েছে, করাপশন করা হয়েছে, কেউ আওয়াজ তুলছে না। আজকে ইয়াসি মাঠে নেমেছে, এই জিপির পরে আমরা অন্য জিপিতেও হাত দেব। আমরা সিএমের কাছে অনুরোধ করছি ভিজিলেন্স পাঠিয়ে ইনকোয়ারি করুন, অতি সত্বর যাতে যারা কালপ্রিট, যারা করাপশন করেছে ওদেরকে ধরে শাস্তি দিন, নতুবা আপনারা যে স্লোগান আছে এই স্লোগানগুলো কাগজে কলমে রয়ে যাবে এবং পাবলিক জনসাধারণরা আপনাদের কোনো কথায় ভরসা করবে না।
राज्य के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री पीयूष हजारिका 3 दिन के सफर सूची को लेकर सिलचर पहुंचे हैं। सिलचर के विभिन्न राजनीतिक संगठन, निजी संगठन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा दूसरे कार्यकर्ताओं को लेकर कछाड़ के जिला उपायुक्त के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक सभा को उन्होंने संबोधित किया। इस सभा में विभिन्न समस्याओं के बारे में आलोकपात किया गया। साथ ही कोविड-19 के मरीजों को जल्द से जल्द स्वस्थ किए जाने के साथ साथ सुचारू स्वास्थ्य परिसेवा मुहैया करवाए जाने के बारे में भी आलोकपात किया गया। समस्याओं की जानकारी के साथ साथ उन्होंने समस्या के समाधान पर भी अपने मतों का बखान किया। कार्यक्रम में कई विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा दूसरे कई निजी संगठन कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। राजनीतिक संगठन तथा विभिन्न क्षेत्र के राजनेताओं के उपस्थिति में संदर्भ में विस्तारित आलोकपात किया गया। अपने वक्तव्य में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने मुद्दे को लेकर गहरा चिंता व्यक्त किया और लोगों को जागरूक होने के लिए अपील किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर भी आलोकपात किए। लाहे लाहे ये बेमारটো नतुन बेमारটো ट्रिटमेंटটো नाছিলে केनेকৈ মানুহক বচাব পাৰি এইবিলাক নাছিলে গতিকে অলপ প্ৰব্লেম হয় কিন্তু প্ৰব্লেমবিলাক সলভ হৈ লাহে লাহে সেইটোৰ বাবে আপুনি ৰাইজক কি ক'ব বিচাৰে? ডক্টৰক এই মুহূৰ্তত যাতে ভুল নুবুজে, ডক্টৰক যাতে টাৰ্গেট নকৰে, নাৰ্ছক, ল্যাব টেকনিচিয়ানক, আশা কৰ্মীক, MPW ফাৰ্মাচিষ্টক যাতে টাৰ্গেট নকৰে সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। মেন মেড ভুল ক'ৰবাত মানুহ মাত্ৰে ভুল হয়, নহয় জানো? আপোনাৰো কিবা এটা ভুল হয়, মোৰো কিবা এটা ভুল হয়, মাস্কখন কাইণ্ডলি পিন্ধি দিয়ক, সেইটো ভুল। গতিকে সকলোৱেতো ক'ৰবাত ভুল হ'ব পাৰে, নহ'ব পাৰে জানো? কিন্তু ডক্টৰ এজনে মই কেতিয়াও নাভাবোঁ যে মানুহ এজনৰ মৃত্যু মুখলৈকে ঠেলি দিয়ে জানি বুজি। এই মুহূৰ্তত ডক্টৰৰ বাহিৰে আমাৰ একো নাই, নাৰ্ছৰ বাহিৰে, ফাৰ্মাচিষ্টৰ বাহিৰে, ল্যাব টেক্সৰ বাহিৰে আমাৰ একো নাই। তেখেতলোকে যদি ক'ৰবাত সামান্য ভুলো কৰিছে তেখেতলোকক তাৰ কাৰণে বুলি কৰিব নালাগে, মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ। ছাৰ, ল্যাব টেকনিচিয়ানৰ যে এটা দাবী আছিলে যে ক'ভিডৰ সময়ত কাম কৰি আছে তাৰ পাৰ্মানেণ্ট কৰিব লাগে, মই পাৰ্মানেণ্টটো তেনেকৈ নহয়, পাৰ্মানেণ্ট এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে হয়। তেখেতলোকৰ লগত কিবা থাকিলে মই আলোচনা কৰিম। মানুহ মৃত্যুটো আমি একেবাৰে নিবিচাৰোঁ, মৃত্যুটো অত্যন্ত দুখজনক, কষ্টজনক, কিন্তু মানুহো চিৰিয়াছ হ'ব লাগিব। সকলোকে মই এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব সহকাৰে চিন্তা কৰিবলগীয়া অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আজি যোৱা 2 মাহত প্ৰায় 2 মাহে ধৰিছোঁ 100জন ব্যক্তি ক'ভিড আৰু নন ক'ভিডত SMCHত মৃত্যু ঘটিছে। তাৰে 22জন ব্যক্তি মৃত অৱস্থাত হস্পিটেললৈকে আনিছে, হস্পিটেলত এনাউন্সে কৰা হৈছে। সেইটো পৰ্যায়লৈকে যাতে ঘৰত কোনোৱে নাথাকে তাৰ কাৰণে সাজু সাৱধান হ'বলৈকে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ যে পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতিৰ মাজত একজন পেচেণ্ট যাবলৈ ভয় খাইছে, তেখেতে কোনো ফেচিলিটি পোৱা নাই। ডেড বডিবিলাক এতিয়াও মৰ্গত পৰি আছে, এটাও ডেড বডি নাই। আপোনালোকে এনেই মিছলিড নকৰিব। 18টা আছিলে, এতিয়াতো নাই। কিন্তু এইটোতো মৃত্যু যদি 6 দিন পৰ্যন্ত ডেড বডি পাইছে, তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ? এটা কথা কওঁ, কেতিয়াবা বেকলগ হ'ব পাৰে। এতিয়া মানুহেতো শ্মশানত নিব নিদিয়ে, মানুহকতো বুজা না, পৰিবাৰে যে সদস্য মাৰা গৈছে তাৰ 5 দিন পাছত পৰিবাৰে জানে। মই এটা আপুনিতো জানে কথাবিলাক। কোনোবা এনেকুৱা আছেনে যে শ্মশানত লৈ গৈছে উভতাই আনিব লগা হৈছে, তেনেকুৱা আছে নে নাই? গতিকে এই গোটেই বেমাৰটোৱে নতুন, মানুহক বুজাব লগা হৈছে যে ডেড বডিৰ পৰা ভাইৰাছ মানুহৰ গালৈকে নাযায়। উই হেড চাম প্ৰব্লেমছ, আমি অস্বীকাৰ কৰাই নাই, অস্বীকাৰ কৰা এতিয়া এজনো নাই। আজি 1 বা 2জন থাকিব পাৰে, তাতকৈ নাই। মই 1জন নাই বুলি কোৱা নাই, 1 বা 2জন থাকিব পাৰে, তাতকৈ নাই। গতিকে লাহে লাহে এই বেমাৰটো নতুন, বেমাৰটো ট্ৰিটমেণ্টটো নাছিলে, কেনেকৈ মানুহক বচাব পাৰি এইবিলাক নাছিলে। গতিকে অলপ প্ৰব্লেম হয়, কিন্তু প্ৰব্লেমবিলাক সলভ হৈ লাহে লাহে আহি আছে। স্যাৰ, আপুনি কালি কৈছিলে যে গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াত মানে প্ৰাইভেট হস্পিটেল অধিগ্ৰহণ কৰিব। অধিগ্ৰহণটো নহয়, আমি মানে চৰকাৰী খৰচ ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, যদি কোনোবাই হস্পিটেল দিয়ে আমি টাই আপ কৰিম। সেইবিলাক আলোচনা হৈছে নেকি ছাৰ? সেই বিষয়ে আমি প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিছোঁ। কি কি সমস্যা তেওঁলোকৰ আছে সেইটোও চাইছোঁ। মই অহা পৰহিলৈকে ইয়াত থাকিম, আৰু কিবা যদি সমস্যা আছে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া প্ৰথম সপ্তাহ ছেপ্টেম্বৰ। তেখেতলোকে ইণ্টাৰেষ্টেড আছে নেকি ছাৰ হস্পিটেল গভৰ্ণমেণ্টত দিবলৈ? তেখেতলোকেতো হস্পিটেল কৰি আছে, নিজে ট্ৰিটমেণ্ট, 2খনত অলৰেডি ক'ভিড ট্ৰিটমেণ্ট হৈছে, 3 নম্বৰখন ৰেডি কৰি আছে। গভৰ্ণমেণ্টত দিবলৈ আলোচনা প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আছে। মই ফাইনেল কালি খৰচটো গভৰ্ণমেণ্টে মানে দিব, খৰচটো গভৰ্ণমেণ্টে। আপোনাৰ লগত তেখেতৰ লগতো এটা বিলটো আপোনাক প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আছে, এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আস্থা যিটো আছে, এইটো বিশ্বাস আছে চিকিৎসা পৰিষেবাত, সেইটোৰ বাবে আপুনি ৰাইজক কি ক'ব বিচাৰে? ডক্টৰক এই মুহূৰ্তত যাতে ভুল নুবুজে, ডক্টৰক যাতে টাৰ্গেট নকৰে, নাৰ্ছক, ল্যাব টেকনিচিয়ানক, আশা কৰ্মীক, MPW ফাৰ্মাচিষ্টক যাতে টাৰ্গেট নকৰে, সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। মেন মেড ভুল ক'ৰবাত মানুহ মাত্ৰে ভুল হয়, নহয়? माध्यमिक व उच्च माध्यमिक इम्तिहान में उत्तीर्ण होने के बाद इन दिनों कई क्षेत्र के छात्र छात्राओं को परसेंटेज कम रहने पर उन्हें कॉलेज में दाखिला नहीं मिल रहा है। परेशानी के कगार में जी रहे छात्र छात्राओं ने गहरा नाराजगी व्यक्त करते हुए कछाड़ के जिला उपायुक्त को एक स्मारक लिपि प्रदान किया।
सूत्र अनुसार दक्षिण असम बेकार युवक संस्था के कार्यकर्ता द्वारा इस दिन कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जल्ली के जरिए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, शिक्षा मंत्री हिमंत विश्व शर्मा को स्मारक लिपि प्रदान किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के साधारण संपादक दीपरॉय चौधरी तथा सभापति स्वपन नाथ वधु से हस्तिगण मौजूद थे। करीब 40 सदस्य विशिष्ट इस संगठन कार्यकर्ता ने इस दिन जिला उपायुक्त कार्यालय में पहुंचकर झेले जा रहे परेशानी के बारे में आलोकपात किया। उनका कहना था कि अगर राज्य व केंद्र सरकार तथा शिक्षा विभाग उनकी मांगों की आपूर्ति नहीं करती है, अगर कॉलेज में दाखिला उन्हें नहीं मिलता है तो वे लोग आत्महत्या के मार्ग पर उतर आएंगे और इसके लिए सरकार ही जिम्मेवार रहेगी। कई और सहनशील मुद्दों को लेकर झेले जा रहे परेशानी के बारे में इस दिन छात्र संस्था तथा दक्षिण असम बेकार युवक संस्था के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। আজকের এই মেমোরেন্ডাম দেওয়ার উদ্দেশ্যটা কি এবং কি বলতে চাই? মেমোরেন্ডামটা দেওয়ার উদ্দেশ্য আনএমপ্লয়েড ইউথ অর্গানাইজেশন। কি উদ্দেশ্যে মেমোরেন্ডাম? আচ্ছা, মেমোরেন্ডামটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো আমাদের গভর্নমেন্ট কলেজে যেগুলো ছাত্রছাত্রীরা আজকের দিনে এই অনেক অসুবিধা ফেস করছেন, ডিউ টু রিজনটা হলো ওদের পার্সেন্টেজের জন্য। গভর্নমেন্ট কলেজগুলিতে যে পার্সেন্টেজ চেয়েছে এই পার্সেন্টেজ থেকে অল্প কম হওয়াতে অনেক ছাত্রছাত্রীদের অ্যাডমিশনের জন্য অসুবিধা ভুগতে হচ্ছে। তার জন্য আমরা ভাবছি যে এটা একটা মেমোরেন্ডাম আমরা ডিসি ম্যাডামকে দিই, যাতে এর পরিবর্তে যাতে ভালো একটা সুযোগ বা কিছু একটা হয়ে থাকে ওদের জন্য। কলেজ কর্তৃপক্ষ কত পার্সেন্ট চাইছে? আদারওয়াইজ আমরা কোথায় যাব? না হলে তো আমরা মরতে বাধ্য হব। আমাদের পরিবারে যদি আমি নেক্সট এডুকেশন না নিয়ে আমি উপরের দিকে না যেতে পারি, তাহলে আমার এই হাই সেকেন্ডারির ভ্যালু নেই। আমার কলেজে অ্যাডমিশন পেতেই হবে, আদারওয়াইজ না হলে আমি সুসাইডের অ্যাটেম্প করব। আমরা সংগঠনের যারা ছেলেরা আছি বা সংগঠনের অনেক স্টুডেন্টরাও আছে, তারা বাধ্য হব সুসাইড করতে। এইরকম যদি হয় তাহলে সরকার দায়ী থাকবে এইটাতে। फोरम फॉर सोशल हार्मनी तथा कई और संगठन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से लॉकडाउन के खिलाफ गहरा क्षोभ व्यक्त करते हुए धरना विक्षोभ कार्यसूची पालन किया गया। संस्थान कार्यकर्ताओं ने दिन शहर के कई क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिला प्रशासन राजनेताओं के सहयोग से तथा कई और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को लाभान्वित किए जाने के उद्देश्य को सामने रख गैर जिम्मेदाराना सिद्धांत के जरिए लॉकडाउन प्रक्रिया को अंजाम दे रहा है, जिसका मुआवजा आम लोगों को परेशानी झेलकर देना पड़ रहा है। 10 दिन के लॉकडाउन के चलते लोगों में काफी हद तक क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इस लॉकडाउन प्रक्रिया को वापस ले जाने का कार्यकर्ताओं ने मांग भी रखा। প্রশাসন কর্তৃক কোভিড নিয়ন্ত্রণের নামে কিছু বিধিনিষেধের নামে যে লকডাউন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, শিলচরের সচেতন এবং প্রতিবাদী নাগরিকরা তার বিরোধিতা করছেন। তার বিরোধিতা করার জন্যই করছেন, কারণ শিলচরের মানুষ বুঝতে পারছেন যে এই বিধিনিষেধ আরোপের নামে যে লকডাউন হচ্ছে সেটা অনৈতিক এবং সেটা সাধারণ মানুষ, যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মানুষ, যারা শ্রমজীবী মানুষ, তাদের জন্য এক ভয়াবহ সংকেত নিয়ে আসছে। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতিদিন লকডাউন, যে মুহূর্তে লকডাউনের শব্দটা এসছে বাজারে, সঙ্গে সঙ্গে বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়ে গেছে। এই দ্রব্য অতিরিক্ত পয়সা মানুষের কাছে নেই, মানুষের এখন নুন আনতে পান্তা ফুরানোর মতো অবস্থা। সে অবস্থায় মানুষ চাইছেন সরকার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করুক, মানুষের পাশে দাঁড়াক, কিন্তু সরকার উল্টে মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে মানুষকে একটা বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আমরা সচেতন নাগরিকদের পক্ষ থেকে এবং প্রতিবাদী জনসাধারণের পক্ষ থেকে সরকারের এই অনৈতিক জায়গাকে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা জানাচ্ছি এবং নিন্দা জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে এই বিধিনিষেধ যা লকডাউনের এই নামান্তর, সেটাকে প্রতিহার করার জন্য দাবি জানাচ্ছি। আমরা দাবি জানাচ্ছি যে বরাক উপত্যকাতে চিকিৎসা ব্যবস্থা পুরো ভেঙে পড়েছে। মেডিকেল কলেজে সুচিকিৎসা পাচ্ছেন না হাজার হাজার মানুষ। মেডিকেল কলেজ একমাত্র প্রতিষ্ঠান। তাই আমরা সরকারকে অনুরোধ জানাবো, তার সাথে দাবি জানাচ্ছি জোরালোভাবে যে মেডিকেল কলেজের যে চিকিৎসা পরিকাঠামো রয়েছে সেটাকে ঢেলে সাজান, মানুষের পাশে দাঁড়ান। এমনিতেই মারা যাচ্ছেন এবং তাদেরকে কোভিডের নামে চালানো এই দুর্বিষহ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে আমরা এই প্রতিবাদী নাগরিক। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badar.
University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. समाचारों के अगले चरण में लॉकडाउन प्रक्रिया को केंद्रित कर जहां बराकाठी के लोगों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है, तो इसी दौरान करीमगंज जिले में सब्जी व दूसरे सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर लोगों में गहरा नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां सरबराह प्रक्रिया कई क्षेत्रों में प्रभावित हुआ है, तो इसी दौरान कालेबाजारी से जुड़े व्यापारी, चाहे वो सब्जी व्यापारी हो या फिर राशन व्यापारी, फायदा लूटने में पीछे नहीं हट रहे हैं। परेशानी के कगार में जी रहे लोगों के साथ बातचीत किया गया और इस संदर्भ में हमारे करीमगंज के पत्रकार ने कई और सहनशील पहलुओं को लेकर आलोकपात किया और लोगों से जानकारी भी इकट्ठा की। उसमें कोई मिल नहीं होता है। गवर्नमेंट का लिस्ट एक तरफ रख के कालाबाजारी चलता है। तेल से लेके हर एक एसेंशियल कमोडिटीज ऊंचे दाम पे बिक्री होता है। तो व्हाई इज दिस डिफरेंस क्रिएटेड इन द लिस्ट, इन द गवर्नमेंट लिस्ट एंड द ओरिजिनल मार्केट? इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सरकार की तरफ से इसको अच्छी तरह से देखना चाहिए। कालाबाजारी नहीं होना चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग शुड बी स्टॉप। লকডাউনটা দেওয়া হয়েছে ভালো কথা। লকডাউনটা কিসের জন্য প্রশাসন দেয়? যে করোনার যে চেইনটা সেটা বন্ধ করার জন্য। কিন্তু দেখা গেছে যে এটা আংশিক লকডাউন। আজকে বিগত দিনে আপনারা দেখেছেন যে লকডাউন দেওয়া হয়েছিল, পুরোপুরি লকডাউন ছিল, কিন্তু এখন আংশিক লকডাউন। এটার অর্থটা কি? আমার প্রশ্ন এটাই যে আজকে যে লকডাউনটা যে দেওয়া হয়েছে এটা কি কালোবাজারির জন্য দেওয়া হয়েছে নাকি? আজকে লকডাউনের থেকে বড় জিনিস হচ্ছে কি স্বাস্থ্য পরিষেবাটা উন্নত করার জন্য। করিমগঞ্জ সিভিল হসপিটালে দুদিন পর পর মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে, কিন্তু সেদিকে কোনো প্রশাসন দেখছে না। আজকে অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যু হচ্ছে সিভিল হসপিটালে। আজকে আইসিইউ নাই। যে করোনার সময় যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল আইসিইউ, শুধু বলা হচ্ছে যে আইসিইউ হবে, কিন্তু আইসিইউটা হচ্ছে না। করোনা সবচেয়ে বড় সিস্টেম দরকার ছিল আইসিইউ। राजनीतिक संगठन एआईयूडीएफ के कार्यकर्ताओं द्वारा कछार के जिला उपायुक्त कार्यालय में के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित सभा में योगदान देते हुए समस्याओं के बारे में उन्हें अवगत करवाया गया। इस दिन एआईयूडीएफ संस्थान के प्रमुख कार्यकर्ता शामिल हक लश्कर ने विस्तारित तथ्य उजागर करते हुए कई पहलुओं पर आलोकपात किया और जिला प्रशासन तथा राजनेताओं से कई मांगों को आपूर्ति किए जाने के लिए अपील भी रखे। इस संदर्भ में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए। ठीक ना आसामेर मध्य खासारो जेभाबे कोरोना रोग बाढ़े আমরা বিগত দিনে জেডএসটি 15 আগস্টে জেডএসটি বিবাহ ভবনে একটা হেলথ ক্যাম্প করছিলাম ডিসি ম্যাডামের সহযোগিতায়, যেখানে 302 জনে টেস্ট করাইছে। 302 জনের মধ্যে 59 নাম্বারস পজিটিভ আইছে। এই 59 নাম্বারস মানে 20% মানুষ আর পজিটিভ। আজকে আস্তা খাসারও যদি আপনি দেখেন ওভারঅল 20% মানুষ পজিটিভ কোভিড-19 আক্রান্ত। এই জায়গায় লকডাউন ছাড়া বিকল্প নাই। মিনিস্টারের কাছে রিকোয়েস্ট করছি এই আলুগুলো আজকের ভিতরে সিজ করতে লাগে, যেহেতু প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে ফেব্রুয়ারি মনোপলি চলার অধিকার ফেব্রুয়ারি দেওয়া হয়েছে না। গভর্নমেন্ট অ্যাকশন লইতে লাগে এবং এগুলা সিজ করিয়া বাজারও ছাড়তে লাগে কম দামে। আমরা হেলথ মিনিস্টারে কথা দিয়েছেন, চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে এখন কথা হইয়া এই গুদামগুলা সিজ করবা, সিজ করিয়া এগুলা বাজারের মধ্যে ছাড়া হইব যাতে কম দামে আলুগুলা বাজারে মানুষে পায়। ধন্যবাদ। कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग जहां दिन रात देख कर रहा है, तो इसी दौरान 26 अगस्त को कुल 190 मरीजों का स्क्रीन टेस्ट किया गया। 1150 लोगों का सैंपल संग्रह किया गया और टेस्ट कोविड के चलते 710 मरीजों का चयन किया गया। कुल 80,163 लोगों का कोविड टेस्ट किया गया है, जिनमें से 26 अगस्त को कुल 118 मरीजों को पॉजिटिव पाया गया और अब तक कुल पॉजिटिव 3,815 बताया जा रहा है। 26 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया और 27 लोगों को अस्पताल से छोड़ दिया गया। 16 व्यक्ति आईसीयू में इलाज के प्रयास में चल रहे हैं और 3 लोग वेंटिलेशन में इलाज करवा रहे हैं। 21 मरीजों का हालात नाजुक है और 11 आईसीयू में हैं। 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 व्यक्ति बुरी तरह घायल हैं, जिनमें से 1 करीमगंज जिले के हैं। कुल मरीज 272 हैं, जिनमें से 162 महिला व 110 पुरुष बताए जा रहे हैं। গত 24 ঘন্টায় 190 জন পেশেন্টকে স্ক্রিন করা হয়েছে। এর ভিতরে 99 জন পুরুষ আর 91 জন মহিলা। আর স্যাম্পল কালেক্ট হয়েছে 1850 জনের। আর আমাদের টেস্ট করা হয়েছে 710 জনের। এখন অবধি আমাদের টোটাল টেস্ট হয়েছে 80,161 জনের। আর গত 24 ঘন্টায় আমাদের পজিটিভ স্যাম্পল এসেছে 78টি। এখন অবধি আমাদের টোটাল পজিটিভ স্যাম্পল হলো 3,815টি। আর গত 24 ঘন্টায় আমাদের ভর্তি হয়েছেন 26 জন আর ছুটি হয়েছেন 27 জন পেশেন্ট। আর বর্তমানে আমাদের 16 জন পেশেন্ট আইসিইউতে আছেন আর 3 জন পেশেন্ট ভেন্টিলেটরে আছেন।
আর আমাদের বর্তমানে 21 জন পেশেন্ট একটু ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে আছেন। এর ভিতরে 11 জন আইসিইউতে আছেন আর 10 জন ওয়ার্ডে আছেন। আর গত 24 ঘন্টায় আমাদের ডেথ হয়েছে 6 জন। এর ভিতরে 5 জন বরাক কাছাড় ডিস্ট্রিক্টের আর 1 জন করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টের। আর বর্তমানে আমাদের ওয়ার্ডে পেশেন্ট আছেন 272 জন। এর ভিতরে पुरुष 162 জন और महिला 110 जन। धोलाई विधानसभा केंद्र के काबूगंज क्षेत्र में एक शिक्षिका तथा एक मजदूर की एकाएक मौत हो जाने पर इलाके के लोगों में दुखद माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि इस हादसे के चलते पूरे परिवार सदस्यों व आवासीय क्षेत्र के लोगों के बीच दुखद माहौल बना हुआ है। वारदात के बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया, तत्पश्चात संस्कार कार्य के लिए परिवार सदस्यों के हवाले कर दिया गया। बहरहाल इस वारदात के चलते दोनों मारे गए व्यक्ति के परिवार में दुखद माहौल बना हुआ है। बिजली के संस्पर्श में आ जाने से पिछले दिनों दोनों व्यक्तियों की मौत हो गई थी। বিদ্যুৎ কান্তি পালের স্ত্রী বাবলি পাল বিদ্যুৎ সংযোগ হয়ে নিয়ে আমরা এই পাশাপাশি 2 জিপি নবদ্বীগ্রাম এবং নরসিংপুর আমরা এলাকাবাসী খুবই আমরা মর্মাহত। এমত অবস্থায় তাদের যাতে বিহিত ব্যবস্থা বিদ্যুৎ বিভাগ এবং আমাদের মাননীয় জেলাধিপতি সবার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা আবেদন জানাতেছি যে তাদের 27 अगस्त को लॉकडाउन को केंद्रित कर पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई में जुटा हुआ है। चारों तरफ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में सिलचर शहर के कई क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं को अभियान चलाते देखा गया। ट्रैफिक पुलिस से लेकर सेना के जवान, CRPF तथा पुलिस प्रशासन हर एक क्षेत्र में जांच पड़ताल जोनों पर चला रही है और लॉकडाउन प्रक्रिया को सफल बनाने के प्रयास में जुटा हुआ है। करीमगंज जिले के पतारकंडी विधानसभा क्षेत्र में बिहार राजमार्ग के संस्कार के मांग पर तथा 8 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के संस्कार के मांग को सामने रख सड़क अवरोध कार्यक्रम आयोजित किया गया। त्रिपुरा असम राष्ट्रीय राजमार्ग के संस्कार के मांग को लेकर आंदोलन के दौरान पुलिस प्रशासन के तहत आंदोलनकारियों की हाथापाई होने की जानकारी मिली है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बहरहाल इलाके के सड़क संस्कार के मांग को लेकर पिछले कई महीनों से राजनेताओं के साथ साथ दूसरे कार्यकर्ताओं से मांग भी किया जा रहा है। দীর্ঘদিনের সমস্যা বিগত 4 বছর ধরে আমাদের ন্যাশনাল হাইওয়ে 8 নং জাতীয় সড়ক ওইনা থেকে খন্ডমালা অবধি 7 কিলোমিটার মধ্যে যে দুরবস্থা, এই দুরবস্থা বিগত 4 বছর ধরে আমরা দাবি দাবা জানাইয়া আসা সত্ত্বেও আমাদের এই বিভাগীয় কর্তৃপক্ষরা ন্যাশনাল হাইওয়ে গত নভেম্বর মাসে তারা টেন্ডার লইছে, লইয়া 9 মাস কোন কারণে কাজটা ঝুলাইয়া রাখছে আমরা জানতে পারি না। এখানে কি রহস্য আছে। গত জুন মাসে অর্ডার পেয়ানন্দ সোনোয়ালজির কাছে যে আমরা আপনাদের লোক, কিন্তু আমাদের এই অবস্থা, আপনারা কোটি কোটি টাকা দিচ্ছেন, গাড়ি দিয়ে বুঝায় করে টাকা দিচ্ছেন, কিন্তু আদতে আমাদের কাজে কাজ কিচ্ছু হচ্ছে না। এত বিরোধী দলের চক্রান্ত না শাসক দলের চক্রান্ত আমরা কাউকে দোষারোপ দিতে চাই না। আমাদের পুত্রীয়া অবিলম্বে আমাদের জাতীয় সড়কের কাজ আরম্ভ করতে হবে, তাইলে আমাদের আন্দোলন চলবে। पिछले दिनों पंचायत रोड क्षेत्र में हुए मारपीट की वारदात को लेकर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ था। मारपीट और तोड़फोड़ की वारदात को लेकर इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग दिए जाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इलाके के प्रवीण बुद्धिजीवी शिक्षाविद गुणीजनों की उपस्थिति में एक आपसी सभा आयोजित कर विस्तारित तथ्य उजागर किया गया। सूत्रों के अनुसार इस क्षेत्र में बाहरी क्षेत्र के कुछ दुष्कृतिकारी युवक हर वक्त नशे में ग्रस्त रहकर नशे का इस्तेमाल किया करते थे। ऐसे हालात से निजात पाने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया और कुछ लोगों द्वारा इस मुद्दे को
एक सामुदायिक माहौल का रूप दिए जाने का प्रयास किया गया, जो कि पूरी तरह विफल रहा। पुलिस प्रशासन की कड़ी कार्रवाई तथा आपात क्षेत्र के बुद्धिजीवी गुणीजनों की प्रयास से पूरे मुद्दे का खुलासा किया गया। संदर्भ में एक नागरिक सभा के जरिए कई सिद्धांत लिए गए, लोगों को वास्तविकता के साथ जागरूक करवाया गया। ছড়ানো হয়েছিল যে হিন্দু এবং মুসলিমদের মধ্যে একটা ঘটনা হয়েছে, আসলে সেটা নয়, সম্পূর্ণ মিথ্যা। কয়েকটা এডিট ছেলে এখানে এসে আমাদের দোকানের পাশে যে দোকানগুলো আছে সেই দুটো দোকান ভাঙচুর করেছে এবং একজন নাম মাসুক, তার নাম মাসুক বাপ্পু, বাবার নাম কবির হোসেন বরবুইয়া নামক যে দোকানের ছেলেটিকে মারধর করেছে। সাথে সাথে আমাদের এখানকার যারা জনগণ, সাথে আমাদের সুজিত, সবাই মিলে এখানে এসেছে রাত্রেবেলা এবং সাথে সাথে এসপিকে খবর দেওয়া হয়েছে। এসপি মহাশয় এখানে আসছেন দলবল নিয়ে, আশায় উনি জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন। ওই যে দুষ্কৃতীগুলো বাইরে থেকে এসে এখানকার যে শান্তি সম্প্রতি ছিল ওটাকে বিঘ্ন করার জন্য ওরা এখানে একটা কাণ্ড ঘটিয়েছে। আজ আমরা মুকাম কমিটির তরফ থেকে চেঙ্কুরি রোড, আজাদিন রোড, পঞ্চায়েত রোড সব মিলে আমরা একটা কমিটি গঠন করে একটা সাম্প্রদায়িক রং দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। এটা পুলিশ প্রশাসনের আমরা ধন্যবাদ জানাই, সঙ্গে সঙ্গে এসে এটা অ্যাকশন নেওয়ার জন্য এবং 3 জন আসামিকে অ্যারেস্ট করেছে। যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল সঙ্গে সঙ্গে তারা অ্যারেস্ট করে নিয়েছে। আমাদের ডিভিশনাল এসপি স্যারকে আমরা ধন্যবাদ জানাই, উনি সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছেন এবং উপস্থিত হয়ে আসামিদেরকে ধরে নিয়ে গেছেন এবং এখানে কোনো সাম্প্রদায়িক রং দেওয়ার যারা চেষ্টা করেছিল ওদেরকে বিঘ্নিত করেছে। এই জন্য আমরা পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাই এবং আজকে একটা সুন্দর একটা কমিটি গঠন হয়েছে। এই কমিটি আগামী দিনে এখানে কোনো দুষ্কৃতিকারীরা যদি দুষ্কৃতি কার্য করতে চায় আমরা এই কমিটির দ্বারা এটা দেখব এবং ভবিষ্যতে যাতে এরকম কোনো ঘটনা করার সাহস না করে আমরা কমিটির সজাগ থাকবো। এই জন্য ধন্যবাদ। गोनियाला क्षेत्र के प्रवीण व्यक्तित्व जाने माने समाजसेवी निपेंद्र चंद्र मंडल अब हमारे बीच नहीं रहे। पिछले दिनों उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के समाचार मिलते ही पूरे घनियाला व आसपास के क्षेत्र में दुखद माहौल उभर कर आया। अपने मृत्यु के पश्चात वे 5 पुत्र व 5 बहू व दूसरे परिवार वर्ग को पीछे छोड़ गए हैं। समाज सेवा के साथ साथ ठेकेदारी के क्षेत्र में उनका अहम भूमिका था। समाज सेवा के विभिन्न पहलुओं को सामने रख लोगों के साथ सहयोग बनाए रखते थे। निपेंद्र चंद्र मंडल के एकाएक निधन पर पूरे इलाके में दुखद माहौल छाई हुई है। करीमगंज जिले के घाड़मुड़ा क्षेत्र में रहने वाले जाने माने शिक्षक निवारण दास के एकाएक निधन पर परिवार सदस्यों के साथ साथ उनके हिताधिकारियों में भी गहरा दुखद माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि शिक्षक चिकित्सा महाविद्यालय में कोरोना मरीज के रूप में उन्हें दाखिल किया गया था और उन्हें नेगेटिव घोषित किए जाने के बाद वापस गाड़ी में बैठाकर उन्हें घर वापस लाया जा रहा था, तो इसी दौरान एकाएक वाहन पर ही उनकी मौत हो गई। मुद्दे को लेकर परिवार सदस्यों में गहरा क्षोभ की स्थिति बना हुआ है। कांग्रेस के प्रतिनिधि दल ने उनके आवास गृह का दौरा कर परिवार सदस्यों से मुलाकात किया और संवेदना ज्ञापन किया। चिकित्सा विभाग के विभिन्न पहलुओं को लेकर कार्यकर्ताओं ने इस दिन गहरा क्षोभ व्यक्त किया। इस दिन के कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संपादक श्री संजीव राय, नेहा रंजन दास, स्वती रंजन दास, कृपेश नंदी, चुनीलाल नाथ, साधन दास, चंदपू पाल, कल्पायन दास, मनोज बारोई, शहाबुद्दीन अहमद व दूसरे कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। সরকার চালিয়ে আছে অনেক বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে
আজকে আমরা মর্মাহত হয়েছি, আমরা সেই পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছি, সাথে দাঁড়িয়েছি এবং আমরা দেখলাম যে বিভিন্ন সংগঠন ওদের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। আজকে আমরা এখানে জাতি, বর্ণ, ভাষা, ধর্ম, রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে আমরা চাইবো, আপনাদের মাধ্যমে আমরা অ্যাপিল করবো সবাইকে যে আপনারা এই পরিবারের পাশে আগামীতে চলতে পারে, থাকতে পারে, ভালো মতো সমাজ ব্যবস্থায় চলতে পারে, সেদিকে আমরা তাকিয়ে আছি। এবং আমরা যারা কংগ্রেস কর্মী এত অঞ্চলের আছি, আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি থেকে আরম্ভ করে আমাদের হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেস কমিটি, ব্লক কংগ্রেস বা মন্ডল কংগ্রেস, সবাই আমরা এই পরিবারের পাশে আছি এবং আগামী দিনে আমরা প্রতিবাদ তো করবোই এবং চেষ্টা করবো যে ওদের সাথে যদি আরও কিছু করতে পারি তাহলে আমরা নিজেকে কৃতজ্ঞতা মনে করি। ধন্যবাদ। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के घुंघरू ग्राम पंचायत क्षेत्र में घोटाले कांड को केंद्रित कर संगठन यासे के कार्यकर्ताओं ने कछार के जिला उपायुक्त को दिया स्मारक लिपि। जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने के किया गया मांग। राज्य के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री पीयूष हजारिका बराक घाटी के दौरे में टीचर चिकित्सा महाविद्यालय के हालात का लिया जायजा। विभिन्न कॉलेज में छात्र छात्राओं के दाखिला न होने पर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा कछार के जिला उपायुक्त को दिया गया स्मारक लिपि। जल्द से जल्द समस्या का समाधान का किया गया मांग। फोरम फॉर सोशल हार्मनी व दूसरे कई संगठन कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन के खिलाफ जिला प्रशासन के सिद्धांत को वापस ले जाने के मांग पर आयोजित किया विक्षोभ कार्यक्रम। आम जनता की होगी परेशानी, कहा कार्यकर्ताओं। करीमगंज जिले में लॉकडाउन को केंद्रित कर इलाके के लोगों में देखी जा रही है थोक की स्थिति। बाजार में हर एक सामग्रियों की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर आम जनता झेल रहे हैं परेशानी। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।